Going to talk about next. So next we have Miss Kelly Holstein. She has over 25 years experience working with youth. She has worked in the fields of media, team building, social work, and education. Ms. Holstein has helped to design an open Dakota Learning Center in Shakopee in 2012, and she was named Minnesota State Teacher of the Year for 2018. Also, we have Miss Leslie Anaya. She is a native of Brownsville, Texas. She is a mother of two sons, ages 18 and 19, and a former foster mom to 62 children. Yes, ma'am. Currently, she is a high school teacher and head coach of Breckenridge High School. Leslie was honored as the 2018 Texas ESC Region 15 Teacher of the Year. So let's go ahead and give a warm welcome to both of these amazing ladies. Thank you so much. Buenas tardes, El Paso. Hola, mi nombre es José y soy un estudiante nacido en Texas. Esta es mi historia. Mi madre y mi padre me criaron a mí y a mi hermano en esta gran nación. Son mexicanos y orgullosos de serlo. Mis padres vinieron a los Estados Unidos con la intención de mejorar y seguir adelante. Llegaron en el 2000, pasaron 11 años en los Estados Unidos. Se mudaron para darnos un mejor futuro para mí y mis hermanos. Estoy muy orgullosa de ellos por soportar 11 años sin importar que no vieron a sus parientes hasta que un día mi papá recibió una llamada. Fue la peor noticia que su madre se estaba quedando sin ver, que ella sentía que iba a morir para venir pronto a verla, porque él era el único hijo que faltaba. A mi padre le preocupaba que realmente quisiera ver a su madre después de tanto tiempo, que lo llamara para que cambiara. Así fue como fuimos a México. Una nueva vida con nuevas oportunidades. Crecí solo, tenía 8 años. Cuando fui a México, amé demasiado entre las escuelas secundarias. Es para mí el mejor momento de mi vida en la escuela secundaria. Pasé grandes momentos. Todo fue feliz. Mi padre también. Puedo ver a su madre, mi madre y mi abuela. Todos crecimos con grandes amigos que estuvieron conmigo en todo y donde vive 8. Los años pasaron en Monclova, Coahuila, y sin darme cuenta los años pasaron rápidamente y mi madre habló que quería regresar a los Estados Unidos. Para ser honesto, no quería volver, pero mi madre comenzó a hablar sobre mi futuro para comprender bien el idioma inglés, ya que solo hace un par de palabras. Y aquí estoy de vuelta en los Estados Unidos. Quiero que mis padres estén orgullosos de mi nieto,
que dejar todo en México. Hecho en menos a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos todo para buscar una mejor manera de vivir, buenos estados y recuperar mi idioma inglés. Estoy no enojado porque mis padres no están conmigo, todo por una frontera de dividir las naciones que amo, Estados Unidos y México. Gracias a Dios puedo ir a visitar a mi familia en México. Incluso cuando llegan las vacunas, puedo ver que mi familia es difícil no tenerlas. Pero cada vez que me despierto, pienso en mi mamá que piensa en ello por mí y quienes me apoyan. Puedo hablar con mi mamá, mi papá y mi hermano gracias a la tecnología. Mamá promete que volverá a estar conmigo, pero solo yo. Tengo que esperar y aquí esperar el tiempo que es solo para estar juntos de nuevo. Esta es mi historia y espero que sea la voz de muchos adolescentes como yo, que estamos lejos de su familia solo para un futuro mejor. Jóvenes de 16 años o 17 años que lo hacen. A los 16 años que estoy aquí luchando. Gracias por escuchar mi historia. So, Jose talks about how he loves both of his countries, Mexico and the United States. I had a really interesting experience during a lesson where the students were actually doing a debate. They were debating on whether or not there should be a border wall. I had half the class on one side and half the class on the other. As the students were debating, I was really impressed by the fact that they were having civil discussion and conversation, which is something that's not happening in our country right now. And they were both making their points. Well, during part of the debate, another student broke down in tears. And the student is very quiet in class, doesn't talk very much. So their peers invited that student up to come and give their story. As the student was talking, the rest of the students, one by one, started to move to the other side of the room. And it made me realize that because people who don't have a frame of reference, who it doesn't affect them, these children that are being put in detention centers, they don't have family that are affected or close friends that they can make that connection to, a human connection. It's very difficult for them to understand. So I really appreciate all those people that are coming and sharing the stories of the children, the immigrant children, who are sharing the stories of the children in detention, because it's really important that we give these children a voice and that we share their stories so that people can make those connections. I'm running out of time apparently, so there was a lot more that I wanted to say. I wanted to share the effects of child detention, but I thought it was more important to share the story of the student. In closing, I would just like to say to the children who are being detained currently or who are in this country and are immigrants, from the song Cielito Lindo, canta y no llores, don't cry, sing, because you have so many people here fighting for you. You have so many teachers who are going to continue to fight for you, and we're going to do everything that we can to make sure that you're treated humanely and that families aren't separated so that families can be together.